Jambo watazamaji wapendwa wa Moto TV, tunawakaribisha na tunawasalimu tena kwenye mko natufuata hii wakati. Ni kipindi kenu Tribune Femme, kipindi kenyu kenye kinaongeleaka hali mbalimbali ya wanawake ndani ya jamii. Na sasa siku ya leo tutawakaribisha wanamemba wa ICOFEM. ICOFEM ni Union Congolaise de Femmes de Médias. Sans plus tarder, mutaba découvrir bali kwa betu. Jambo mama, na jambo kwa watazamaji wote. Ndio tunawaonyesha yeye ni Madame Laetitia Savali, anakuwa chef wa sous-bureau ya ICOFEM hapa mjini Butembo. Tunakuwa pia naye Madame Immaculée Muisa, anakuwa pia mwanamemba wa kikundi hii ICOFEM sous-bureau ya hapa Butembo. Sasa watazamaji wetu wapendwa, à part ICOFEM, ici tumewapresente bafame haba banakuwa ba journaliste, bafame journaliste. Samie yeye ni Madame Laetitia Savali, anakuwa rédactrice en chef kunako RTNC sous station ya Butembo, na Madame Immaculée Muisa naye pia anakuwa journaliste kunako hii même station RTNC. Alors ni bafam mariée, njo leo tuko na furaha mingi kabisa kwa Tribune Femme kukaribisha ba brave femme benye wanafaa fierté ndani ya mji wetu wa Butembo, même ailleurs, parce que ICOFEM inakuwa na ouverture mingi. C'est pas seulement ici à Butembo que ICOFEM a travaillé. Mais sans plus tarder, tout à découvrir donc ndani kama ICOFEM inafanya nini na lengo yake ni nini, na para pa Butembo iko implanté wapi. Madame Laetitia, tunaanzia kwako sababu tunakuwa mkubwa ndani ya ICOFEM hapa sous station, donc ou bien sous bureau ya Butembo. Madame Laetitia, ICOFEM ni nini? Asante kwa kunipatia mwanya. Na ICOFEM kama vile ulisema pale mwanzo, ICOFEM kwa Kifaransa inasema Union Congolaise de Femmes de Médias. Union Congolaise de Femmes de Médias ni kikundi ambayo inaunganisha wamama na wasichana ambao wanatumika ndani ya radio, television na wale pia ambao wanakuwa ndani ya presse écrite, tuseme media yote en general. Na ndani ya media en general hampake tu wale ambao tunaitaka ba journaliste. Munakuwaka wale ambao ni ba journaliste banamuke, tunaweza kamata na wale wengine ndio assimile kwa journaliste, tuseme banaweza kuwa wenyewe wanatumika kama bureau ya media, banaweza kuwa ba animatrice, wanaweza kuwa preneuse de prise de son, preneuse de prise de vue. Wale wote ni banapaswa kuwa wanamemba wa ICOFEM. Alors ICOFEM iko national, bureau mkubwa inapatikana Kinshasa. Na kwa nini wale ambao walianzisha kikundi ya ICOFEM walikuwa na hiyo lengo ya kufanya ile kikundi? Ni kusema kama vile tunajua depuis 1960 nje tulipata demokrasia. Na demokrasia huu ilituma na kati ya domaine ya presse, na wakati kati ya domaine ya presse kulikuwa liberalisation secteur ya presse. Ni kusema na wanawake nao walipatikana ndani ya radio na televisheni nyingi ambayo iliundwa wakati huo. Lakini hata kama wale wanawake walikuwa ndani ya radio na televisheni, tulikonstate bali wenyewe walianzisha kikundi wakakonstate que bien que cette femme là elle est présente, mais haiko na émerger. Haemerger, non seulement haemerger, mais aussi haiko ndani ya instance ya prise de décision. Donc kule kwenye kuna waka bakubwa ya radio, ya television, ya majalala yote mwanamke haiko. Ndio akasema sasa hii inatokana na nini? Wakasema inatokana, ya kwanza inatokana na mwanamke pekee anajiachilia. Anakuwa sasa mwenyewe iko désintéressé, yeye mwenyewe mwanamke mwenyewe anatumika ndani ya media. Ya pili wakasema iko sana nyingine mwanamke huyo
anaonekana bale wenyewe wanakuwa wakubwa parce haiko mu representer ma instance ya prise de decision. Ule mwanamke hakuna politiki hata fulani yenye namsaidia kusudi akue mbele. Ndio akaikala kwa nafasi moja Kinshasa ni 1996. Ndio 1996 wakaikala, wakishaikala wakaunda kikundi kama vile vikundi vingine vinaanzishwaka tu, wanaikala wanafanya statut yao, wanafanya mareglement d'ordre intérieur. Alors donc kikundi ilikuwa kwanza Kinshasa. Mais depuis un certain moment bakaona hapana, inaomba kuélargir champ. Ndio bakaélargir champ mu ma province. Alors parmi les ma province kuko province yetu ya Nord Kivu. Ndani ya province yetu ya Nord Kivu ni depuis 2013 que ICOFEM iko représenter kule Goma. Donc kwa représentante venye balitoka Goma bakakuya kusensibiliser Goma na badada na wamama wenye banafungaka ma radio na television, donc tuseme ma media Goma bakaadere ICOFEM. Ndio sasa walikuwa wakishaadere ICOFEM wakasema non quand même province iko tu Goma. Province iko aussi ma ville na ma territoire. Ndio wakasema il faut tuende ma ville ya ma territoire ya province. Ndio vile walikuyaka depuis 2015 bakafika Butembo. Kufika Butembo na wakasensibiliser wanawake. Ma media kama ilikuwa mingi ces jours là je me rappelle parce que les séances ilikuwa hapa hivi chini ya Sefia. Pale ndio kulikuwa séance yenye ilikuwa na sensibilisation kutuambia ICOFEM ni nini, objectif zake ni nini. Bon na shit tukadere kwa tukishadere mwele 2015. Alors donc tukasema donc représentation ikakuwa mvile ya Butembo. Mais leo hii depuis tulikuwa tuko na superviser aussi Beni parce que pour que on fait ukue na une antenne ya ICOFEM il faut unapata mandat à partir ya Kinshasa. Donc hautalamuka tu asubuhi nasema bon mimi nakuwa ICOFEM, mimi nalishapa kifundi ya ICOFEM hapana. Il faut kupata mandat. Ukishapata mandat alors unaweza sensibiliser wengine comme ça mnaendelea mwa ile kikundi. Ndio donc tuko Butembo, tuko pia na Beni. Mpaka pale hatujafika ma territoire. Ukakuwa bile tunaweza fanya mu territoire donc ni Butembo na Beni ndio najileta sasa mpaka kule. Ndio. Tuko pia naye Madame Immaculée Muisa. Yeye pia anakuwa mwanamemba wa ICOFEM sous bureau ya Butembo. Tumeona na Madame Laetitia historique na signification ya ICOFEM. Sasa avec wewe tutaona objectif donc ICOFEM ina lengo gani, Madame Immaculée? Merci beaucoup Madame Eugénie kwa neno. ICOFEM iliundwa kwanza juu ya kuameliore kalite ya travail ya wanamke wapasha habari. Na ile ni kwa upekee kwa jumla ICOFEM iliundwa juu ya kuameliore kalite ya kazi ya wanamke wote. Na ICOFEM iliundwa tena ajili ya kupambana na discrimination yenye inaweza kuwa yenye watu wanakuwa nayo, wanaume wanakuwa nayo envers les femmes. Donc kumbe mwanamke saa anafika mkuu saa iko kazi, si mwanamke ma journaliste saa kwa ma redaction pamoja na wanaume ifo tunajikuta huru, tunakuta kisi kazi yenye wale wanaume pia wanafanya na si vile tunaweza kufanya sawa sawa tu na wale wanaume. Na ingine ICOFEM iliundiwaka juu ya kuapie ma action za kupromouvoir genre. Donc makazi kwenye tuko il faut genre ikuwe ionekane na ikuwe inakuwa. Na ile yote ni juu tu ya kuvalorize mwanamke, wanawake wote, zaidi sana wanawake wa pasha habari. Ile tu ndio nasema kuhusu objectif za ICOFEM. Ndio, asante sana Madame Muisa Immaculée. Sasa Madame Laetitia, tumepata malengo pamoja.
Selon wewe tukiendea kui maobjectif, comment wewe personnellement unapreciaka donc niveau ya femme journaliste hapa mjini Butembo, namna gani appréciation yako ni nini kuhusu ba femme journaliste tukienda na hiyo objectif? Nous savons que uko journaliste, uko femme de médias et uko na expérience kabambi sana. Ouais, personnellement, comment on apprécie la façon dont une femme journaliste est traitée ici localement? Dans de rédaction, comment peut que quand au rédactrice en chef ou à RTNC sous station active, madame. Asante kwa kunipa tena neno. Tunasema namna gani maobjectif ya ICOFEM, namna gani nakuwa appliqué, est-ce que tusha atteindre objectif? Pour atteindre l'objectif haiko vraiment facile na tunajua kama iko leo. Kama vile alisema ICOFEM iko inasaidia kupromouvoir mwanamke ndani ya media na nje ya media. Maana haiko kusema tu mwanamke wa mwenyewe anatumika ndani ya media, mekuko pia wale wanawake ambao wanapaswa kuwa promu à travers media. Donc non seulement tunamilite pour que le mwanamke mwenyewe anatumika mu radio na mu television na mu presse écrite apate place yake, mais aussi mwanamke mwenyewe nje tuseme kwa mfano uko mpasha habari, wewe ni mwanamke mpasha habari, hata mwanaume mpasha habari, kama unaenda kufanya récolte ya information, usijilimite kusema accorder parole seulement pour mwanaume. Il faut accorder parole aussi pour mwanamke. Parce qu'on a constaté que la plupart ya wanaume au wako souple. Ye wanamuita tu wasebo uko émission fulani ou bien wakumuita taye tu nakuita na est-ce que je peux parler, est-ce que je peux. Mais souplesse, les chez wanamke ile souplesse haiko. Ce qui fait que il faut que tunafuatilia ule mwanamke mwenye anakatala hata kusema, mais tunamfuatilia tu juu naye il faut aseme, juu il faut naye iko na droit à la parole. Alors, tukaingia ndani ya kusema sasa promotion ya mwanamke ndani ya media. En tout cas pale kabisa kuko maneno. Je me rappelle à 2020 tulifanya une activité tulikuwa nafanya juu ya plaidoyer par rapport à mwanamke ni banapatikana ndani ya media. Bon, c'est une activité ilifanyika Kongo mzima, mais na hapa kwetu Butembo tulipitaka kwa media fulani juu ya ile lengo kuangalia promotion ya mwanamke ndani ya media. Mais bon, constat tulikuwa na tel que banamuke d'abord à cette époque-là en 2020 walikuwa wako kwanza wengi. Alors hauta promouvoir mwenye haiko. Si vile? Hauta promouvoir kwanza mwenye haiko. Ndio. Il faut anakuwa juu promouvoir. Juu mimi nakumbuka huko radio moja yenyewe tulienda kama tuambia bébé nous avons une place pour une femme. Et cette femme na haiko. Tushapima tunatente mafasi yote. Tusha lancer même appel d'offres à toi na mwanamke. Ça veut dire que ça par exemple dans les radios c'était difficile kufanya ile kazi tu mwanamke aliko present. Na fasi nyingine kwenye mwanamke walikuwa wanaonekana ni wanakuwa wadogo sana. Aliko wengi wanakuwa wadogo. Na wengine wenyewe wanakuwa wale wadogo wanakuwa bebe unaona tuka kazi wanaifanya avec les GRT abaikamate kabisa sawa kazi mzuri sana. Alors kuko les difficultés. Mais il y a aussi quand ça se zengine zenye kwa banamuke biko na waona quand même biko wasuja banatumika mais unaona que en tout cas pour promouvoir inashindikana. Nous avons mené ces plaidoyers là. Malheureusement, depuis que tu as mené les plaidoyers là, tu as constaté qu'il y a une évolution sana, mais au moins quand même une petite évolution. Parce que si Léo, on est d'accord par exemple une redaf pour rêve à l'époque, qui pas sur quoi, ndio, on est d'accord une redaf à la RTNC, bon à l'époque peut-être qu'il n'y a pas sur quoi, mais en Galia il est deux sur combien? Deux sur combien? Si nous prenons par exemple les postes de prise de décision, il y a ma directeur. Nous avons par exemple aujourd'hui une cinquantaine de radios à Butembo. Cinquantaine de radios.
si tu as 3 postes de prise de décision par radio, 3 multipliés par 50, ça fait 150 postes. 150. Alors, dans les 150 postes, la femme occupe 3 par exemple. 3 postes. Parce que moi, je vois par exemple à la RTLC, il y a une chef de sous-station, il y a une rédaf, ça fait 2. Tunakamata kule kurep, une rédaf, ça fait 3. Il y a une autre femme à la RTMCA, à la quoi 4. Ça fait 4 sur comme 650. C'est ça. Marqué à y quoi t'as 10%. Ça te fait une ligne pour que pourcentage épate. Parce que surtout pour que pourcentage ipande. Sunaona kwanza nilievoke problème ya kusema mwanamke alikuwa ile wakati sasa tulifanya ile plaidoyer mwanamke alikuwa haiko. Première chose il faut anakuwa kwanza. Il faut anakuwa kwanza parce que hata promouvoir mwenyewe iko. Il faut kwanza anakuwa. Na kama anakuwa, il faut anajikaza na kutumika sawa mwenzake mwanaume parce que kazi tele ke bana wapatia iko kusema kuko kazi zenye ziko reserve banamuke na ingine iko reserve banaume. Par exemple, dans des salles de rédaction, Taskia, bon, comme c'est une question politique, en tout cas, c'est elle, mwenye naenda kwa garçon fulani parce que ndio kwa souple aende. Non, il y a aussi des femmes venye wapasha kwa souple, mais la femme il faut nao wanajikaza, wanajitia mwa ile rythme. Hata sema c'est du bien kwa mwanamke sitafanya ile kazi. Donc il faut pas zinakuwa kwanza franchi par nous-mêmes, nous les femmes. On ne va pas nous donner ça sur un plateau. Usema okay, tu parce que mama Eugenie ko tu hapa ndio mwanamke tunamfanya directrice hapana, alikuwa vile. Il faut kwanza anakuwa compétente. Il faut donc que tunaonesha makapasite, tusikuwa natia légèreté, tunajidesintéresser comme je disais ici au début Costel kwa ile tusijidesintéresser. Tushinteresse na si. Tukishajiinteresse na tunatumika sawa wale wenzetu wanaume. Tunajikaza parce que ça tunakuwa kama masomo. Tunakuwa mule et les hommes et les femmes na ça tuko masomo ce sont les mêmes matières ili banatupatia si bote wanamke wanaume kama ni matravaux pratiques batatupatia si bote. Alors pourquoi mwanaume yeye anajikaza afanye mieux wewe unajikaza urudie nyuma? Alors ça unajikaza urudie nyuma bon les conséquences sont telles que hautapata place kule. Chers téléspectateurs, tunawakumbusha que ni kipindi Tribune Femme kwa siku ya leo tuko na femme journaliste biko ndani ya ICOFEM. ICOFEM ni Union Congolaise de Femmes de Médias. Sasa Madame Moïsa, tukiongea nawe pia Madame Laetitia amevoke pale que il faut la femme nayo anaonyesha ile compétence parce que poste haitashuka tu hivi mbinguni na mfikie. Alors, wewe uko femme mariée, uko journaliste. Namna gani unawezaka kufaa kazi yako ya kunyumba na kazi ya radio? Est-ce que quelque part haiko ile enjoy na blokaka ba femme journaliste pour évoluer le fait que par exemple iko mariée ou parce que c'est une femme anashindwa kuéquilibrer kazi ya kunyumba na kazi ya kule njoo anafika kazi na mchoko ama namna gani ama absence? Tantôt mtoto anaenda kudawa, tantôt anaenda kusepene, tantôt ceci. Est-ce qu'il y a esi acha vya vile vinakuwa? Merci beaucoup Madame Eugenie. Kweli niko femme journaliste tena ninakuwa mariée. Ninasema mu kila kitu il faut kwanza décision, il faut ordre. Sasa utaweza kuordonner programme zako na kila kitu itaendeka très bien. Unajosema niko mama wa nyumba, il faut nilamuke très tôt le matin, nilamuke 4h30, nifanye makazi za nyumba. Ninajua disi niko na journal ama édition ya 7h30. Il faut ile 7h juste unakuwa tayari umemaliza kazi za nyumba. Unajitayarisha kwenda kuradio, so unafika kule unafanya kazi yako kama kawaida. Mais unajua kwa mfano kesho mardi uko na journal ya 6h30. Una prolonger usingizi mpaka 6h juste. Unaanza makazi za nyumba 6h15, ile 6h30 inaenea na uko kunyumba. Automatiquement utakuwa umearabisha programu zako na kazi haitendeka tena jinsi ilikuwa naomba itendeke.
Ndio kila kitu ifo unajua kupanga programu, unajua kuheshimia wakati uke usiharibishe na kunyumba na mkazi. Ile tunaweza sema. Ndio. Alors, selon ouais, qu'est-ce qui est à la base donc ba femme journaliste banakuwa minoritaire kuma media? Merci beaucoup. Mimi naweza sema niseme mvile yetu ya Butembo bafame biko badogo sana ma media. Premièrement, peut-être bengi abajiinteresake na ile kazi. Kuna kwa maneno mingi bafame journaliste wanakuwa hivi ni vitu yenye watu wanasemaka peut-être abazoe bafame journaliste mais bakatuzoea wanaweza ona hivi yenye tunasikiaka ni watu wanasemaka marumer kuhusu bafame journaliste ni faux soit ni vrai. Ile ni ya kwanza. Ndio unaona kama mafamilie mtu akishapenda akwe journalist mwanamke akishapenda akwe journalist anasikia na unaanza kule wale wanatoka usiku wale wanakuwa na wakubwa wanashindana na wakubwa wanapita au kubasoda wapi unaenda kule ndio unakuta mtu anakuwa sana anarudia na watu wanamdekuraje. Alors que angekuwa kishaingia ile kazi anaangalia kama bafam journalist wanajikomportaka kama wanatumikaka anaweza sensibiliser mtu mwingine anasema pile tunasikiaka kuhusu bafam journalist ni forme mimi niko naishi nao nisha integre kazi bana shindana na wale wa autorite wanashindana na bababa wanamke wanatoka magharibi juu ya kazi yao ina baoblige bafanye vile. Kitu ya pili wanamke biko wachache mu media parce que au peke wanajisous-estimaka. Wanakuta ke kazi ya kijournaliste ni kazi yenye iko inombaka rigueur, inombaka pression, abezo za kutumika wakati, abezo za kutumika peut-être sous pression. Abezo weza kusacrifier journée yako juu ya kwenda mtere, unatoka mtere unakiandika, unamaliza kuandika, ifo ufanye journal, ile yote banamuke wanakuwa naoga sana juu ya hili. Ingine kitu ya tatu yenye naweza sema parce que banamuke anakuwa kibie traité mu media kwenye biko. Unapata mwanamke mwenye anakuwa sana ajitoa kuingia mu media na kutumika premier mois. Mais matunda inakia kwa kidogo para kuona na kisi yeye alikuwa na kazi yenye inaomba kujitoa kwa. Sasa kama nguvu yenye uko na yenye uko na toa yenye uko na pana kazi uko natumika kama kawaida matunda mapato inakia kwa chini sana kwa mingi wanajiite kwa chakajua hivi. Ndio sasa Madame Laetitia tufanye nini pour que ma objectif za Ecofem, ma objectif za lutte jouer à leadership féminin joue zipate sens tufanye nini surtout moi cadre ya media femme et media. Singisema pale mbele tukazane. Tukazane. Maana abate tupatia ku plateau hivi wanasema Madame Eugenie tunakupa tu unakuwa mkubwa wa Moto TV. Juu tu wewe mwanamke unyiko pale ubie juu unaangaliaka bien, ubie juko mrefu, ubie juko hivi hapana. Donc ile yote ni bure kama hatujikaza kwanza si peke. Na kujikaza ifo tunakuwa na credibility. Ile credibility inapitia munini, inapitia competence. Na competence ndio kazi yenyewe unafanya. Unaifanya mzuri. Sasa unaifanya mzuri si Mungu mkazi anapatia na mtu promotion juu alitumika bien. Juu alitumika bien anakupatia promotion. Na kutumika bien hiyo ndio kusema mimi hapa sitafanya hili. Mimi kutumika bien kutumika na bidii. Sasa hizi bengine wafanya kazi vile biko entreprise yenyewe kwa wako natumika wako wanaume wako wengine wafie wako ba mama unatumika sababu watu kuangalia sex ya huyu kuangalia unene ya huyu hapana unatumika parce que tu es agent bana kuconsidérer comme agent wa Moto TV kwa mfano aba kuconsidérer comme mama Eugenie Moto TV hapana kama journaliste hapana unaconsidérer comme agent wa Moto TV. Alors il faut que unafanya kazi sawa mwingine agent wa Moto TV unakuwa ni bote mko na qualificatif moja
agent Moto TV. Alors il faut unashikaza kujitosha mwile limo agent unafika mu chef wa wale wa agent. Utajikaza namna gani? Kufuatana na kazi yako yenyewe unafanya. Kazi yako ataiapprécier bale ba kubwa yako, même aussi la communauté, parce que les journalistes sont là au service de la communauté. Ba communauté là wanakosete kazi yako nafasi anatoka ule ni journaliste kabisa, ni journaliste. Na sasa wanasikia promotion yako watashangaa. Watashangaa sana tokana na ule ana merite ile kazi kabisa na merite. Jo tujikaze si wote tuoneshe makompetence zetu pour que tu porte crédibilité auprès ya ba benye bana to engager na auprès ya bale benye biko tuko censé kutumika kwao. Mais ce qui est vrai kuko ine mafasi yenye en tout cas politique yao ya ku promouvoir la femme ile politique ya existe. Donc yao tu ni mwanamke pembeni, mwanamke ile ndio sasa tunakatala. Ndio. Ile ndio tunakatala. Hauta promouvoir mtu juu unasema okay, oh ça c'est une femme d'ailleurs, bon elle est à la maison avec les enfants, tout ça, bon mieux c'est empathie à kazi. Hapana, bakubwa nao wanapaswa angalia anaconsidérer votre ex ni ba agent, si nisema ni ba agent, ça pour autant regarder leur sexe. Kisha akisha considérer vile kisha angalia kazi yako yenyewe uko nafanya na kupromouvoir kufuatana na ile kazi yako yenyewe uko nafanya. Ndio. Tukirudia hapa kunani ku Moicofem, Union Congolaise de Femmes des Médias. Toi nini bali kazi yaka Femmes des Médias tunaacha baome Madame Laetitia. C'est-à-dire qu'elle est continue exclusivement à la femme. Comment y adhérer, les conditions, votre bureau hapa Butembo? Ndio. Si kama nilisema pale mbele, mimi nasema bali kazi yaka kufatana na kosta yenyewe balifanyaka. Banaangalia mwanamke haiko, haemerger. Pourquoi haemerger? Biko wona wanaume ndani, les hommes sont en train d'émerger, mais la femme haiko na emerger. Quand on a poste de prise de décision, mwanamke haiko. Na ndio maana bakakazia ile wakasema okay, shie tufanye kwanza kikundi yetu ya kusaidia ule mwanamke wa media apime ku emerger na kuangalia politike gani yenye itakuwa mise en place pour que tumsaidie naye comme un poste de prise de décision. Na gisi umesema pale kikundi yetu ni kikundi yenye inarenea kwa mama wanatumika ndani ya media. Hapana wa journaliste, wa mama na wa jeune fille ambao wanatumika ndani ya media. Maana mko wa journaliste na benye iko wa journaliste. Tuseme mu journaliste, bo kama uko comptable, suko mko femme de media, kutumika media. Kama uko réceptionniste, ingénieur de son, nini bali wote ni ba media. Haiko restreint kusema sema tu ba femme journaliste. Na hapa Butembo tunakuwa na bureau yetu kwa avenue Baye, bâtiment ya logo à face na Ivatio. Pale ndio tunakuaka. Les conditions sont très simples. Il faut faire partie d'abord d'un média quelconque. Hapana barabara lakini kusema mimi kwa barabara mimi na kwa hapana. Kuna kwa ndio kwa sababu mimi natumika kwa radio fulani, television fulani, presse écrite kama George Jalala. Fulani, journal fulani, kisha unakuwa unaandika une lettre d'adhésion yenye na motiver pourquoi unapenda kuadhere. Cette lettre d'adhésion tunaitumaka Goma na Goma à son tour anaituma Kinshasa kule kama wanavalider. Bon, déjà ici chez nous tukatia accord na banavalider. Bon, tu vas continuer la lutte ensemble parce que c'est une lutte perpétuelle. Ensemble ndio tutaweza. Ndio. Alors depuis mmeanza tumika, est-ce que kuko shida mbalimbali ambayo mnakutanisha, mnafanya concrètement ile sensibilisation mnazifanya namna gani? Bon, ma sensibilisation comme nilikwambia pale tunafanya maplaidoyer ma media. Na ma sensibilisation zingine tunazifanya dans la plupart des cas parmi 2 dernières années tuko nafanya ma sensibilisation masoko na ma association féminine. Ndio. Masoko na ma association féminine
tulifanya masensibilisation wakati ya Ebola ilikuwa, tukafanya masensibilisation kampanye Ebola ni passera papa à moi mu masoko na mu association, tukafanya ingine maaktivite mu masoko na mu masomo na ma association ya la jeune. Tulifanyaka sur les EAS, les EAS les abus et exploitation sexuelle, kuambia watu ile forme ya abus et exploitation sexuelle nini, parce que c'était un concept nouveau. Ce sont les activités que tulifanyaka na Sociopadi, c'est une association ya kubwa inajulikana. Tukafanya ingine masensibilisation sur les VPG, ile tulifanyaka avec les division provinciale et en genre, et en Nord Kivu, en collaboration avec les services des gens, familles, enfants du Butembo. Il est là où tu vois qu'on a une association, Fulani, pour sensibiliser sur les VPG, sur les VPG. Hapa hii masiku tuko nafanya ingine masensibilisation nayo tu mu masoko na mu association ya ba jeunes, ya ba femmes na ba déplacés, iko sur les Covid, surtout les rumeurs autour du Covid, parce que on a constaté que même si maladie inakuwa sasa inapunguka meaishi, d'ailleurs tuko nasikia kama COVID ingine itakuja. Alors avec notre partenaire de Internews tuko tunafanya ile masensibilisation, sensibiliser watu kujikinga, tuko endelea kujikinga kila siku, parce que cette maladie là inaweza kuya. Ndio masensibilisation activite zenye tuko nafanya kwanza hizi siku. Tunafika mwisho ya kipindi chetu Tribune Femme. Tunawashukuru walikuwa wetu kufika kurepondre kwa invitation yetu. Asante pia. Tunarapele que yeye ni Madame Laetitia Savali, anakuwa na matitre mingi, anakuwa femme journaliste, anakuwa rédactrice en chef ku RTNC sous station ya Butembo, anakuwa pia parmi ba chef ya ICOFEM sous bureau ya hapa Butembo, anakuwa pia mwalimu kwa universite mbalimbali kama IAC. Tulikuwa pia naye Madame Immaculée Mwisa, yeye pia anakuwa femme journaliste, anatumika kwa RTNC sous station ya Butembo, anakuwa pia mwanamemba kunako ICOFEM. Na mimi ni Eugenie Musibirwa, leo tulikuwa tukibaongelesha kuhusu ICOFEM, na tunashukuru kwa kuwa mko natufuata na tuna apprécier vraiment orientation zenu mbalimbali na message ambao mnakuwa natutumia, na vraiment muendelee tu mkitufuata na ensemble de sécurité juu ya promotion ya leadership féminin. Na tunashukuru naye Eli Mbuleti ambaye amerealize hii emission. Tunawaaga tukisema bye.